Nest School System, online classes session. Dear student, let's start today's lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, student of class 4. How are you? I hope you will be fine and happy at home. Dear students, let's start. Open your Urdu books. Now we start our reading. Keep your pencil in your hand for underline difficult word. Now we start our reading. Let's start our reading, students. हमने अपने 3 लेक्चर्स तक पेज नंबर 8 की रीडिंग की. अब हम स्टार्ट करेंगे आज अपने पेज नंबर 9 की रीडिंग. ठीक है जी स्टूडेंट्स. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक हसना का एक रोशन पहलू ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों पर निहायत शफ़क़त फरमाते थे. मामूल था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से वापस आते तो राह में जो बच्चे मिलते उनमें से किसी को अपने साथ सवारी पर आगे और किसी को पीछे बिठा लेते. बच्चों के करीब से गुज़रते तो उनको ख़ुद अस्सलामु अलैकुम कहा करते, दूसरों पर शफ़क़त से हाथ फेरते और प्यार से उन्हें गोद में उठा लेते. यहाँ पर डेट लगा लें स्टूडेंट्स. अब हम अंडरलाइन करेंगे डिफ़िकल्ट वर्ड्स. इखलाक हसना, रोशन पहलू, निहायत, शफ़क़त, मामूल, सफ़र, वापस, साथ, सवारी, पीछे, बिठा लेते, करीब, गुज़रते, अस्सलामु अलैकुम, सरों, शफ़क़त, फेरते, प्यार, गोद, उठा. जी स्टूडेंट्स, ये थे हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स. इन वर्ड्स के अलावा अगर आपको कोई वर्ड लिखने में या पढ़ने में मुश्किल हो रही हो तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं. इन लफ्ज़ों की प्रैक्टिस करें घर में रफ कॉपी पर भी, और फिर ये डिक्टेशन आपको पेरेंट्स ख़ुद करवाएंगे और इसके मार्क्स देकर चेक करेंगे. स्टूडेंट्स, डिक्टेशन आपकी जब कॉपी मेरे पास आएगी तो घर से चेक होकर आएगी और काम बहुत खूबसूरती से होगा. रीडिंग के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप डेली रीडिंग को 2 टाइम्स करें. और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना कॉपी वर्क. नाउ ओपन योर उर्दू कॉपी. स्टूडेंट्स, कॉपी के लिए आपकी इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आप जब भी काम स्टार्ट करें तो आपने हर पेज पर डेट एंड डे मस्ट मेंशन करनी है. सेकेंडली, आपकी राइटिंग बहुत खूबसूरत होनी चाहिए. हर लफ्ज़ लिखने के बाद 1 उंगली का फासला लाजमी दें ताकि आपका काम खूबसूरत लगे. हमने अपने लेक्चर 3 में 18 तक वर्ड मीनिंग किए थे. आज हम स्टार्ट करेंगे वर्ड 19 से. तो नंबर 19 है रोशन, जिसका मीनिंग है चमकदार. नंबर 20 शफ़क़त, मोहब्बत, नरमी. नंबर 21 रास्ता. 22 है अस्सलाम वालेकुम, तुम पर सलामती हो. 23 है मामूल, वो बात जो रोज़ की जाए. 24 है पहलू, तरकीब, गोशा. नीचे इमला है स्टूडेंट्स. आपको बता दिया है कि इमला आप घर पर प्रैक्टिस करने के बाद कॉपी पर ज़ुबानी करेंगे और आपके पेरेंट्स इसको करवाएंगे या ट्यूशन टीचर
اور چیک کر کے مارکس بھی دیں گی وہ۔ اب ہم کریں گے سوال جواب۔ جی اسٹوڈنٹ، سوال نمبر 10 تک ہم نے لیکچر 3 میں کر چکے ہیں۔ آج سٹارٹ کریں گے سوال نمبر 11 سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا روشن پہلو کیا تھا؟ سوال نمبر 12، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تو راستے میں جو بچے ملتے ان کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ سوال نمبر 13، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں پر شفقت کس طرح کرتے تھے؟ ان تمام سوالات کے جوابات آپ نے بہت خوبصورتی سے کرنے ہیں، اسی طرح ایک انگلی کا فاصلہ دے کر، جس طرح آپ یہاں کاپی پر دیکھ رہے ہیں۔ اب سوال جواب کے بعد ہے الفاظ جملے۔ ان الفاظ کے آپ جملے بنائیں گے۔ آپ کو الفاظ بتا رہی ہوں: بچوں، سواری، راہ، گود، سر۔ اس تمام کام کو بہت خوبصورتی سے کریں اسٹوڈنٹس، اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ سب نے کام کرتے ہوئے اپنے ہر پیج پر ڈیٹ اور ڈے کا بہت دھیان رکھنا ہے۔ سب نے ہر پیج پر ڈیٹ اور ڈے لگانی ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے نمبرنگ مسٹ کرنی ہے، چاہے آپ سوال جواب، الفاظ جملے، الفاظ معنی یا املا کر رہے ہوں۔ سب نے بہت خوبصورتی سے کام کرنا ہے، ایک انگلی کا فاصلہ دے کر، اور اس کام کو آپ سب نے یاد بھی کرنا ہے۔ بہت خوبصورتی سے کام ہونا چاہیے اور اس کو یاد بھی کریں۔ تھینک یو۔